लौकिक प्रापंचिक आकर्षण इतलं पावरफुल आसता आमकां देवा वयरी मन केंद्रीकृत करपाक लक्ष दवरपाक टायम ना. जाल्यार एक आमी हे साधना मार्गांत आशिल्ले लक्षांत दवरता. एक्सेप्ट गॉड हें पुरा मायामय. म्हळ्यार हाजे म्हाका शिपण न्हय आनी हाज्यान आमी फसना, ट्रॅप जावन येना. प्रत्येकात पळय कितले एक अट्रॅक्शन आसा, वस्तू की व्यक्ती की तुमी आतां थंय घे भांगर की रुप्यान कसं कसं पुरा म्हणटाची डायमंड हें पुरा आकर्शण कितलें पळयता. ताका एक प्रायस आसा डायमंड म्हणून. देवाक प्रायस आसा ती ना. अट्रॅक्शन जर कितें जायना. हे लिमिटेड वर्शन, लिमिटेड वॅल्यू थंय अट्रॅक्शन आसा. अनलिमिटेड खंय आसा आमकां तें अट्रॅक्शन जाय. सो बेसिकली आमी एक पुरा लोकांना मिस्टेक म्हळ्यार रॉंग पाथार आसा म्हळ्यार हेंच प्रॉब्लम. म्हळ्यार मनशाक अनफॉर्च्युनेटली वॉट इज टू बी डन, वॉट इज नॉट टू बी डन हें कळना. पूण इन द प्रोसेस कितें जाता की म्हळ्यार खंयच करना तें करता तो आनी खंयच करता तें करना. आनी थोडे लोक आतां थोडे करता थोडे करना हें आसा. डिफरंट कॅटेगरीज. थोडे नास्तीक, थोडे आस्तीक, थोडे लोक आमी खंय जावं तेन्ना आमी बिलीव करता तसले कॅटेगरी आसा. एनिवे हें कसलें आसल्यार देवाक कांय लॉस ना. देवाला स्तोत्र म्हण देवाला पूजा केले व्हड देवा कांय उपकार करनाच्या. पूण आमगेले खातीर करचें. आतां आमी उलयता आनी पळोवंक हांव इतलें बरें देवाक केलें तितलें बरें कोणा खातीर केलें, तुगेले खातीर केलें. देवान कर म्हणें तुका. खंयच्या देवान सांगिल्लें ना की म्हगेलें कर म्हणून. थंय पळय आमी मनुश्य अज्ञाना निमित्त आसून पुरा स्टेटमेंट, अज्ञाना निमित्त आसून पुरा बिहेवियर पॅटर्न तागेलें गवर्न जाता. सो ताचे खातीर आमी एक फायनल लक्षांत दवरता. जाल्यार म्हळ्यार वी आर लिवींग फॉर द सेक ऑफ गॉड. खंयचे खातीर जिवन काडटा आमी? देवा खातीरच जिवन काडटा. प्रपंचाक आनी प्रापंचीक लोकां खातीर न्हय. आनी आतां देव कोण म्हण तुमकां कळ्ळें अशें जालें मसलो गोत ना तुमकां. देव व्हड देवाक करना जाल्यार अशें जाता तशें परत कल्पना आसा आमकां. बट रियली नो बट आय अंडरस्टूड गॉड. सो आतां आमी कसले करता की म्हळ्यार कसलें जिवन करता की म्हळ्यार कसल्याक जिवन करता की म्हळ्यार टू नो द गॉड. जाल्यार एक प्रश्न येता, आफ्टर नोईंग द गॉड जिवन एंड जाता की नो. आतां कशें आसा पळय देवाक परिचय जावचे पडचे देवालो. बिफोर नोईंग गॉड यू हॅव टू लिव बिकॉज यू शूड नो यू. सो नोईंग म्हळ्यार तुमकां साधन करता. आफ्टर सो मेनी बर्थ्स अशें म्हणटा की सो मेनी इयर्स अशें जाता की देवाक परिचय जालो. सो फार यू हॅव लिव्ड फॉर वॉट टू नो द गॉड. म्हळ्यार तो देवाला परिचय जालो जिवन एंड जालें तेन्ना तुमगेलें एक्चुअल जिवन स्टार्ट जाता तेन्ना. केन्ना स्टार्ट जाता? युवर रियल लायफ बिगिन्स when you realize God, when you understand God. At how the real life begins म्हळ्यार केन्ना तुमकां देव कोण म्हणून कळ्ळो. तुमी तागेले खातीर जिवन काडटा. ताका प्रिय आशिल्लें पुराय ताचे खातीर जिवन काडटा. धर्म प्रचार, रिलिजियस एक्टिविटीज, स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट, ज्ञान प्रसार हाजे खातीर पूण आमी काम करता पडटा. सो बिफोर नोईंग गॉड तुमगेलें जिवन वेगळें. वन्स यू नो इट तुमगेलो रोल चेंज जाता. यू हॅव गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हण आज आमी पुराय वी शूड नॉट बिहेव लायक ऑर्डिनरी पीपल. म्हण आमी केन्ना म्हणटा हांगा वचून थंय वचून पुरो टायम वेस्ट करनाका तुमी. अज्ञानी लोकांलो पुरो व्यापार हो. बिकॉज दे डोंट हॅव एनीथींग टू डू. म्हण आमी म्हणटा केन्ना वेन यू हॅव गॉट बेटर थिंग्स टू डू बेटर थिंग्स ओनली. हें पुरो इन्फिरियर कॅटेगरी म्हणटा न्ही.
तसल कॅटेगरी पुरा ॲक्टिविटीज आहे. आता हें साधन करताले रिपिटेड ना म्हणणं आसा. तसं काय म्हळ्यार प्रत्येक मनशान परस्पर सहकार प्रेमान जगा पडटा. आज हें समाजांत लॅकिंग आसा. डिवायडिंग लायन्स म्हणटा न्ही, मस्त डिवायडिंग लायन्स आसा. एक कास्ट फॅक्टर, रिजनल फॅक्टर, की स्टेटस फॅक्टर, एज्युकेशनल फॅक्टर, ते खंयचे आसूं, बट एक कशें करता की म्हळ्यार ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. थोडा देवाले चेडूं ही भावना आमगेले डेवलप जावका. आनी हांकां कशें आसा की म्हळ्यार परस्पर एकामेक एक परामे हें करून घेवन वयर येवका म्हणटात. आनी कृष्णान उपदेश तो दिला, परस्पर तुमी कशें करता म्हळ्यार हेल्प इच अदर एंड ट्राय टू कम अप. आमी आज कितें करता, एकल्यालो पांय ताणचो, ताका मुखार वचपाक दिना. ते एटिट्यूड वी शूड नेवर कल्टिवेट. So cultivate the attitude where you work with the people, work in cooperation with the people, work for the people. So तशें आसल्यार हें आध्यात्मीक साधन तुमगेलें फास्ट जर जाता. नाली केवल जप पुजा वाचन केलें म्हण कसं प्रयोजन ना. वॉट एवर यू रीड दॅट शूड बी इम्प्लिमेंटेड, दॅट शूड बी प्रॅक्टीस. पूण ताजे खातीर फायनली परत लोकांनी कशें केलें म्हळ्यार देवालकन रियलायजेशन जालें. हॅविंग अंडरस्टूड द गॉड, ताणें कशें केलें की म्हळ्यार धर्म प्रचार एक्टिविटी केली. लोककल्याण म्हणटात. आतां तुमी कसलें जीवन काडटा की म्हळ्यार फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल. आतां इंडिव्हिज्युअली तुमकां साथ दिना अशें जाल्यार म्हणटा की ताजो गुरू आसा न्ही. तर तुमगेलो रोल कितें म्हळ्यार गुरू खंयचे खंयचे एक्टिविटी करता पळय ताका तुमी सपोर्ट करता. होल हार्टेड कॉपरेशन येवका थंय. इंडिव्हिज्युअल गेन त्रास खंय लेखचे ना थंय. सो लोक कल्याण आनी जनता जनार्दन म्हणटाले न्ही, जनसेवेचे जनार्दन सेवा. सो ह्या थेरीर आमी पुरा काम करता, लोक कल्याण, आनी ताजेर तो देव खूश जाता. सो अध्यात्म जिवनाचें सार कशें की म्हळ्यार लोकसेवा. कोण डिजर्विंग आसा, कोण डावन ट्रोडन म्हणटा पळय, तांकां परत वयर काडचो प्रयत्न करता. आतां कितें आमकां देवान वयर काडलें, वी आर फार बेटर कंपेर्ड टू अदर्स. तेन्ना आमी कितें करता म्हळ्यार आमगेले थंय सकयल कोण आसा तांकां हात धरून हाडटा. इफ यू टेक ए स्मॉल एग्जाम्पल, आमी सान भुरगे आसता न्ही, चेडवांक हात धरून काडटा की ना, तांकां सोडटा की आमी तांकां ना. तशें समाजांत आमी कशें करता म्हळ्यार कितले लोक दुर्बल आसात, असा एक लोक आसा वी शूड हेल्प देम. आतां फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग द पेशंट्स, हेल्पिंग आतां कोण हावस बापूस ना, नात लोक, की द ब्लायंड पीपल, हँडिकॅप्ड. सो हें सेव देवाक पावता. सो हें पुरा ज्ञान मेळटलें. पयलीं तुमकां तशें न्हय, व्यायामशाला म्हूण आशिल्ली, गर्डे म्हणटा, आयकलें तुमी? ना, व्यायामशाला गर्डी म्हणटात, गर्डे म्हणटा. ही गर्डी आतां बुचकोला सांगता. एल्सवेर आउटसायड सावथ केन्ना गर्डी म्हळ्यार व्यायामशाला. आतां जिम म्हूण आयला न्ही, पयलीं परत व्यायामशाला वचचें म्हूण ताका साधकान ते गर्डेंत गुरुल गर्डेंत पुरा पळगಬೇಕು म्हणटा न्ही, तो तांचो एमर्ज जावका. आनी सहज आसा गुरुले सवास आशिल्ले निमित्त एका कोडा प्रीत आसता, एका कठोर शब्द आसता, आनी एका कोडा आमकां दिसता की दे आर व्हेरी हार्श वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स म्हणून. बट एक लक्षांत दवरता, तांत सुद्दां आमगेलें एक कल्याण आसा. इवन हार्श वर्ड आसा पळय, मे बी अनप्लेजंट टू यू, आयकतना तुमकां वायट दिसतलें, अहितकर दिसतलें, बट तांत तुमगेलें कल्याण आसा. कळ्ळें की म्हळ्यार करेक्शन हें गुरुलें अल्टिमेट ऑब्जेक्टीव. आतां आवस बापूस चेडूं म्हाका वगळी मारनाचें, रॉंग केलें मात्र मारनाचें. पेट्ट काडूंक म्हळ्यार ताणें कितें कितें सिरियस मिस्टेक केल्या म्हणून. सो जशीं सांगलें जालें की गुरू कशें करता की म्हळ्यार केन्ना सिरियस मिस्टेक जाता तें जावं न्हय जाल्यार देवाला वतना आमी परत घेवन वचना, क्लीन हातेर वचता.
म्हणून गुरु कसं करता मला तुमच्या हें परत मायनस सायड कसं नाच पळय तें परत क्लियर करून घेया. शुद्ध हाजेर वचा तुम देवाला, शुद्ध भाव, शुद्ध शरीर, शुद्ध मन, शुद्ध हृदय, ह्या भावार तुम्ही देवाला वचका. विथ पॉल्युटेड माइंड गॉड विल नॉट एक्सेप्ट यू. म्हणून तुम्ही पुरे एंटायर प्युरिफिकेशन ऑफ द होल बॉडी इज टू बी फिल्टर्ड. सो गुरुल काम कसं की म्हळ्यारी तें तशें करचें. दॅटफॉर एक वेळ खंय जाता म्हळ्यारी आमी कशें घेवपाक म्हळ्यारी गुरुल कठोर शब्द सुद्दां आमकां आशिर्वाद म्हणून अशें घेवपाक. अदर वे वी शूड नॉट टेक. आमकां कशें म्हणलें तें देर आर पीपल ऑफ दीस टायप म्हणलें आमकां म्हणनाशिल्लें इट्स बरो करूंक नाशिल्लें ताका कांय म्हणना आमकां म्हणलां. एक्चुअली हे थॉट्स येवन मनांत हें यू थिंक ऑफ युवर सेल्फ ओनली. आतां आमकां कशें कळ्ळें हें आमगेलें मिस्टेक आसा. नाजाल्यार हांगा बसूंक आमी गुरू बद्दल म्हणटा ही शूड हॅव डन लायक दीस, ही शूड नॉट हॅव डन लायक दीस. हें परत गुरू बद्दल एक तुमकां सांगता, गुरू बद्दल केन्ना तुमी क्रिटिकल कमेंट्स पास करनाका. बिकॉज दीस इज बियॉन्ड युवर कितें म्हणटा कॉम्प्रिहेन्शन. सो गुरू बद्दल की देवा बद्दल आमी आतां कृष्णा बद्दल कसं केलें म्हण ताकत आसता म्हण आमी हांगा बसून कमेंट करने ताणें तशें करता आशिल्लें आनी अशें करता आशिल्लें. ताणें एक केलें तुमगेलें करचें आसचें पडलें. ताणें खंयचें एक गेलें हांगा बसून परत म्हणटा केलें यू ऑट टू नॉट टू हॅव डन, यू ऑट टू डन लायक दीस कळ्ळें. ताणें म्हण तुका चुकोवचें येता आशिल्लें तें युध्द म्हण. कृष्णा युध्द जें आशिल्लें वेताय नाका आशिल्लें. आतां आनी दुर्योधनाक सांगना कृष्णाक ब्लेम करताय. ब्लेम कोणाक करता आशिल्लें तुमी दुर्योधनाक करता आशिल्लें न्ही. आतां पुत्र व्यामोह कशें आसता म्हळ्यार ताणें म्हणटा आशिल्लें आमी घर भायर सोडून वता म्हूण तुमी जाय तें कर म्हूण. तें आमी म्हणनाची कित्याक म्हळ्यार तें मोह आसना. ह्या दृश्टीन आमी केन्ना देवा भायर अपवाद गुरू भायर अपवाद करना. हें आतां पॉप्युलर सेयींग आशिल्लें आसा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम. नवीन कांय ना तूं सत्य कोण ब्रह्म, मिथ्य म्हळ्यार अनरियल. हें प्रपंच कसं जालें अनरियल. हें रियल म्हणून लेखनाका जाल्यार आमी रियल म्हणून जिवन काडटा आसत. सत्य सोडलें आनी आमी कितें म्हळ्यार यू आर आफ्टर द फॉल्स. यू शूड बी एक्चुअली आफ्टर द ट्रूथ. जाल्यार आमकां सांग फट्टी कशें मातशें लागलें. सो हें तुमी एक लक्षांत दवरा. तें रिपिटेडली एक लक्षांत दवरता. हे फिजिकल खंयचें आसता पळय एट्रॅक्शन तुमी खंयच्यान तूं ट्रॅप जावना. मागीर खंयचे परत दीस एट्रॅक्ट जावनाका चिंतून तितला पुर्तीक तें आतां घर म्हळ्यार तितला पुर्तीक. तें व्हड आसता न्ही आमगेलें आमी लायक तशें आसता जालें. भांगर आसता न्ही आमगेलें. आमगेलें आसता म्हळ्यार हरिनाम. आमगेलें आसता म्हळ्यार भक्ती. तेंच आमकां आसता आनी त्या भक्तीन तुमी खंय जालें ते वचत ताका खंयचें आवश्यकता ना. सो ताजे खातीर हें ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य म्हणून हें फर्म कन्विक्शन तुमच्या लागीं उरता. आनीक तुमी लक्षांत दवरता हें डायवर्सिटी म्हूण आसा म्हळ्यार वेगवेगळे दिसता पळय आतां हें तुमी एक्सेप्ट करना. एक बहुत विप्रा म्हणटात आमी. एक मल्टिप्लाय जालें खंय जालें एक मल्टिप्लाय. हें परत मल्टिप्लिकेशन. कोणालें मल्टिप्लिकेशन देवालें. पूण ताजें कशें करता म्हळ्यार तुमी सपरेशन म्हणटा पळय तें पळोवन आय एम ही इज माय सेल्फ तें तुमगेलें येता ना. ही इज ही शी शी कळ्ळें आय एम आय हें भाव नवचका. आपण आमी कितलें मातशें आसा म्हूण कळटा पळय तर एक कळां म्हणटा 40-50% म्हणून. हें पुराय क्रायटेरिया जर घेतल्यार तुमी आमकां कितली मातशें आसा जाता परत सहज पुचकी. हें एक आतां अनफॉर्च्युनेट आमी एक कर्स म्हळ्यार तेका येडना. हे सबंद समाज आसा पळय इन्क्लुडींग आमी सो कॉल्ड ब्राह्मीण म्हणटा इंटलेक्च्युअल्स ते अज्ञान म्हण सागरांत बुडिल्ले आसात. आनी पयर एक म्हणलें म्हाका की आमकां हें सांगतलें कोणूय नाच म्हणून. तें पुरो आसा भट्ट आसा तें पुरो आसा. तो हिमसेल्फ इज इन अज्ञान तो कसो सांगतालो. सो कॉल्ड गुरू की सो कॉल्ड स्वामी तोच अज्ञानांत आसा तो कशें काडटलो. म्हणून आमी म्हणटा पळय ब्लायंड मॅन लिडींग ब्लायंड.
सो ब्लायंड मॅन लीड करपाक तुमकां दोळे आसता न्ही. सो हांगा तशी कोण ना ती म्हणून कितें जालें म्हळ्यार तो खंयच्या लेवल आसा तुमी तेच लेवल आसात. सो तुमी खंयच्या लेवल आसा तुमकां चडून तेच लेवल आसात. समवेर यू हॅव टू ब्रेक दीस विशियस सर्कल. त्या दृश्टीन आमी कशें करता म्हळ्यार ज्ञान पॉयंट धरून घेवता, लायट खंय आसा तें धरून घेवता आनी तेन्ना तुमकां हें दिसता की कशें म्हळ्यार आमी पळय एक खंयचें म्हण ताका वसुदेव कुटुंबक म्हण कारण तेंच तें. आनी हें सपरेशन डिफरन्सिएशन आसा पळय इट इज अ माय. तुमी आतां कशें काय रिपीटली पयलीं दोन म्हणटा वर्क युनायटेडली हे परफेक्ट अंडरस्टँडींग. कित्याक डिवायडेड वी म्हणटा ती वी फॉल, युनायटेड वी स्टँड. सो इफ यू आर युनायटेड यू कॅन डू समथींग, डिवायडेड यू कॅन नॉट डू एनीथींग. आतां उदाहरण घ्या तुमी एकल्याला कसं करतात की ना आतां आमी कलेक्टिवली पुरो करता आसा न्ही. एकल्याला करता तागेल्या पुरती चलता ते एकलो कसं जाता खंय तरी एकल्याला वचून एकला बट वेन वी कम टुगेदर पूण आमी एक म्हणटा की ना तिका हात लाय राका म्हणून आमगेले एकल्याला जायना म्हणून सांगचें न्ही तें. सो बाय द सेम प्रिंसिपल 4 लोक जर मेळ्ळ्यार तांकां एक अद्भुत शक्ती निर्माण जाता. आनी ते शक्ती कशें जाता म्हळ्यार यू डोंट नो हाव इट वर्क्स, मिरेक्युलसली इट वर्क्स. सो आमी कलेक्टिवली पुरा येवचें प्रयत्न करता. आनी हे दोन म्हणलें आसा पळय दोनी हें तुमी कळ्ळें विचार काडटा दॅट ही इज डिफरंट, आय एम डिफरंट. तो आमगेलो न्हय, आमगेले भयणी तें पळय आतां सान पळय आमी कितलो अज्ञानांत आसा ती. गेले कडेन 2 पान धरून पयलीं बसतात. तुगेले भयणीक आनी तो पान जायतीच खंय बसयत थंय गेले कडेन वता. आतां आमगेले लेवल खंय आसा म्हळ्यार पाना लेवल आसा, देवा लेवल सोडा. हें नोट केलें न्ही तुमी. बरें रेग्युलर वता कुंकुमलाचें हें करता 50 प्रदक्षिण काडटा. लेवल ऑफ थिंकींग कशें की म्हळ्यार हांव आनी भयण इतलेंच आनी कांय ना, हांव आनी भाव ताचे भायर कसलें ना. आनी थोडे लोकांक चेडूं खातीर करचें आसा. आतां प्रसाद म्हणलास न्ही एक वांटून खावेत न्ही. आतां मेनी टायम्स इट हॅज हॅपन सेपरेट एक कोण विचारला तुगेले कोण चार लोकां दी न्ही सगळं खावका म्हूण ना. आतां उब्बट आयले तेन्ना आनीक चेडलां घरा आसा थंय हें वन एक पीस दिवत न्ही मार्केटांतल्यान हाडलेत न्ही तुका. आतां प्रसाद म्हणून जाल्यार आमी तुला एक पीस दिवचें आतां उब्बटी खावका म्हूण जाल्यार मार्केटाचेर हाडलें हें ना. म्हणून आमी कसं देवस्थानां वचून कशेंची wherever you go you carry this अज्ञान. गेले कडेन आमी कसं जाता म्हळ्यार अज्ञान आसा पळय तें अज्ञान खंय तरी सोडता एक पॉयंटार. तें आमी सोडपाक तयार नाच केन्ना की म्हळ्यार कोण तांकां मातसो मारतलो कोण ना. एक वेळ लेक्चर आयकलो म्हणून चेंज जायना तांकां. बरें आतां तें सांगिल्ले नंतर ते शब्द तुमगेलो वर्क करता. ते शब्द पावर उरता बॅकींग उरता नाजाल्यार शब्द ते वर्क करना. आतां उदाहरण आमी सांगिल्लें मस्त लोकांनी सांगिल्लें आसता तुमकां तुवें एक्सेप्ट केलें की पळय सुमार विचार आसा न्ही परत तुमी आयकल्ले तुमी वाचले चेंज जालें की जायना. तेन्ना म्हळ्यार तांतूं खबर ना तांतूं इफेक्ट ना. सो आजी तुमी एक एनालिसीस करता तुमी कोण म्हूण तुमी रियलायज केलें की ना. कोणें तरी जर विचारलें हू आर यू तूं खरें म्हणटा हय हू आर यू म्हळ्यार तुका विचार तुगेलें ना. वेर फ्रॉम म्हळ्यार तूं कसं म्हणटा तुगेलें गांव कितें सांगता. आतां एक्चुअली हू आर यू म्हळ्यार कोण यू आर नॉट वॉट यू से. वेर फ्रॉम यू हॅव कम म्हळ्यार तुमी गांवांत न्ही आमी थंयच्यान आयले. खंयच्यान आयले ती पयलें खंय गेली मागीर खंय वता ती थंय वता तें सांगता न्ही तें सोडून कळ्ळें तागे लाड नांव की आनी खंय ओडोडले हें परत सांगून घेवन कळ्ळें. भाव व्हड आसल्यार तागेलें नांव सांगचें तागेले भयणी म्हणून. बापेक रेपुटेशन आसल्यार बापयलें नांव सांग तागेलें धूव म्हणून. बरें बापय समना अवसूल सांग तागेलें धूव म्हणून. केन्ना बापय सांगता मरे समना न्ही तो एस पर आमगेलें इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट यू अंडरस्टँड
आपण कोण म्हणून. आता तुम्ही कोण म्हणून जाल्यार जगत कसं म्हणून करता. आता एक उदाहरण जर घेतलं हे जगत रियल की नाही. आता बॉडीली तुम्ही हांव म्हणटा की हें रियल न्ही. रियल म्हणजे कसं भितर असेल ते मात्र रियल. बॉडी इज नॉट रियल. वॉट एवर इज विजिबल इज नॉट रियल. खंयचे खंयचे दृश्यमय आसा पळय दॅट्स नॉट विजिबल. म्हणटा खंयचे दिसना पळय ताचे मागचे पडा तुमी. दिसता तें पळय एट्रॅक्शन आमकां. आनी खंयचे दिसना पळय तांचें एट्रॅक्शन जायना. देवा कोण पळयलें ना तशें आमकां एट्रॅक्शन जायना. एक वेळ प्रत्यक्ष सगळं रूप पडलेलें मागीर तुमी तेंच निरंतर चिंता करता बसतात हें खंयचें तुमी पिक्चरान तूं हाडनाचें. सो आदी तुमी कोण म्हण तुमकां गोतना. बरें प्रपंच कसं म्हण कळ्ळें की तुमकां तें कळना. प्रपंच सत्य म्हण जिवन काडटा आसा तुमी. इज वर्ल्ड रियालिटी? नो. आतां रियालिटी आमगेले भितर आसली तें रियालिटी. हें सत्य हेंच खंयचे आमगेले आसत भितर हें पळोवच पुरो सत्य न्हय. म्हळ्यार दीस टू थिंग्स कॅनॉट गो टुगेदर. म्हण आध्यात्मीक लायनांत कोण आसा पळय त्या प्रपंचान उठूं वतना. एक रियल न्हय आनी एक अनरियल. रियल अनरियल उठूं वता की ना. चोर आनी पुलीस उठूं वतना उठूं वतना तशें कांय कितें म्हळ्यार रियल एंड अनरियल दे कॅनॉट गो टुगेदर. म्हणून तुमी डोंट बी आफ्टर अनरियल. प्रपंचा मागशें पडनाका बिकॉज इट इज नॉट रियालिटी. म्हणजे आध्यात्मिकांत आमकां कसं म्हणटा काय म्हळ्यार हें बाह्य कसं आसा पळय ताजे मागशें पडनाका. बरें आतां आमी कसं करचें तर हाचो प्रश्न तो आयला. हें करनाका तें करनाका हें धरनाका तें धरचें कशें मागीर करचें कशें मागीर तो एक प्रश्न येता. म्हूण ताका कसं म्हणटा काय म्हळ्यार तुमी हें करा म्हूण. कसं करता काय म्हळ्यार देवा प्रेम करा आनी कांय नाका. कसं करा हें पुरा जिवनाचें आमगेलें रहस्य कसं काय म्हळ्यार आनी कसलें करनाका. कसं करा देवाक तुमी प्रेम करा आनी तें आमगेलें जायना. हें भक्ती प्रेम न्हय. तें भिवन करचें रुटीन कसं करता म्हणल्यार करचें. प्रेम कशें येता म्हळ्यार तो कसलेंय करच्याक तयार आसा. जीव दिवच्याक तयार आसा. तो केन्ना सांगना म्हाका फुरसत ना सांगिल्लें ना केलें ना पयलें सांगलें तें तशें येना तें. उदाहरण तुमकां हांवें सांगिल्लें आसा न्ही शिवाजी महाराज आगले समर्थ जाले स्वामी समर्थ हांगा शिवाजी महाराज आं हय ताका वचून ताणें सांगलें बांयचें तें झाड आसा न्ही गेल कट कर. थंय गेल्यार बसून कट कर म्हण. हांगा बसून हांगा कट करता. आतां हांगा बसून आमी हांगा कट करीत न्ही हांगा. समर्थान कसं म्हणटा ताका हांगा बसून हांगा कट कर. सकयल बांय आसा आनी करचो आसा. मागीर लोक पुरो म्हणून ताजे पिशे कसं करता म्हण हांगा बसून कट कर मारया तुमी बांय सकयल पडची म्हूण. ना आमकां म्हाका गुरून तेंच सांगलें म्हणून. गुरून सांगलें तूं म्हाका यूज कर तुगेलें माती म्हूण. कॉमन सेन्स म्हूण आसा ना म्हणटा. म्हाका गुरून कसं सांगलें चेंज करचो म्हणून. लोक पुरो कसं घुसक्या कसलें कॉमन सेन्स ना वेव्हारीक ज्ञान ना. नॉर्मली कसं म्हणटात म्हळ्यार आध्यात्मीक लोक कोण आसा तांकां मातशें ना तें कसालें प्रयोजन ना. लोकांनी लेखता तशें कसालो उपयोग ना. सगळे दिवस भक्ती सगळे हेंच उलयचें तशें कोणाक तुमी कांय केलें बरें म्हणटात लोक तुमी सांगता म्हण आमकां गत आसता. लोक म्हणटा तशें केन्नाय हें कशें ना सगळे दिवस वचून बसता आसा तांगेलें सर्टिफिकेट तुमकां नाका. सर्टिफिकेट कोणाक जाय तुमकां गुरू कितें देवालें सर्टिफिकेट आसल्यार पुरो. सो मागीर तो कोणाक कॅर करना. थंय बसून ते कट करता बसला पडलो. आतां कटकट जालें तेन्ना पळय कळच न्ही पडटा म्हूण घेवन ताणें कसलेय विचार केलना. थंय कट्ट जाता पळय हें कांय पडना तो बेंड जाता. विचार केलो भुसूक करून पडलें.
आनी हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा समर्थ वचून लाभिल्लें पयलें सांगेलें एक हें आशिल्ली परीक्षा आशिल्ली ती आनी ताणें गुरू वयर काडून हाडलें ताका तशें हांगा गुरुले शब्दा वयर तुमकां तें तितलें हें उरता विस्वास उरता बरवस उरता आनी प्रपंचान तो आमी संवसार माया रूप कशें आसा पळय एट्रॅक्ट जायना अशी हे प्रपंच एक कल्पना इमॅजिनेशन हें धरून घेवन अनरियल म्हूण लेखून रियल खंयचें आसा तेंच आमी देव कल्पना न्हय तो इमॅजिनेशना प्रश्न न्हय तो देव देवूच तो तुम्ही पळयलें ना म्हूण तुमी कल्पना करता एकलें शंखचक्र गदाधर आमगेले कल्पना सो देव देवची सो तुमी आतां कशें केलें म्हळ्यार हें प्रपंच क्रिएट केलें कोणें तुमीच न्ही संवसार पडयलो कोणें आमीच पडले हय की न्ही आनी पडचें कोणें किरकोळ पडले ना हय की न्ही आनी मुखार खंय गजाची आनी पडपाची बरें आतां पार कोणें जावका आमीच पार जावका न्ही बरें आतां पार जावका जाल्यार ताणें कसं तरी करता न्ही आतां आमी म्हणटा न्ही यू कॅन टेक द हॉर्स कळ्ळें टू द पॉयंट बट यू कांट मेक द हॉर्स टू ड्रिंक आमी इतलें सांगीत वॉट इज गूड वॉट इज बॅड कळ्ळें वॉट इज रियल वॉट इज अनरियल मागीर एक्चुअली तुमी वर्क आसा पळय यू हॅव टू एक्ट अपॉन इट दॅट इज लेफ्ट टू यू सो आतां गुरू कसं करता म्हळ्यार ही डिस्क्रिमिनेट्स हें करा तें करा हें पळय सांगता हें करनाका तें करनाका म्हणून बट फायनली एक्शन इज फ्रॉम युवर सायड कोण एक्ट करता तुमी एक्ट करता आतां वन्स अगेन वील एनालायज आतां तुमी गुरून सांगिल्लें जो पर्यंत आयकनाची ते पर्यंत तुमगेलें साधन प्रोग्रेस जायना आतां तुमी कितलें आयकतात कितलें आयकनात आनी यू हॅव टू रिव्यू इट फ्रॉम टायम टू टायम कितलें आयकता साधन आचरण कितलें साधन कितलें येता आचरण साधन आतां हें बरें आयकलें न्ही तुमी पळय की न्ही कितलें येता साधन अप्रॉक्सिमेट तें पुराय सोडना तेमी तें पुराय करता तशें म्हूण ना करना म्हूण अशें ना साधन कितलें येता आनी कितें जाता अध्यात्माक मुखार गेलो लौकीक म्हण येना ना तें येतात तें कितें आसा ताका कितें आसा हेल्थ म्हळ्यार आमी ते बॉडी इज कितें म्हणटा स्मशान व्हरून लास्टाक पिट्ट वय बट साधन हें बॉडी जावका वय न्ही साधन एक बॉडी जावका म्हण बॉडी आमी कसो जाल्यार प्रिजर्व करता म्हळ्यार कॅर घेवपाक म्हळ्यार हेल्दी मायंड म्हणटा न्ही इन हेल्दी बॉडी सो ताजे खातीर आमी लक्ष घेवपा पडटा कांय ना म्हणून घेवन वगीत हें करचें जायना म्हण बॉडी कॅर घेवपाक कशें लागना आतां थोडे लोक तशें न्ही बॉडी कॅर घेवचें कशें लायक म्हळ्यार आनी जास्त वर्स जास्त पयशे कमोवचे येता जास्त बिजनेस करचे ताजे खातीर आमगेलें तशें न्ही आतां आमी बॉडी प्रिजर्व करता कशें लायक म्हळ्यार सेव करता आतां आमकां कशें जाता म्हळ्यार म्हाका एक वेळ मातशें सगळें तशें दिसता कारण म्हळ्यार म्हाका तें आयुश्य दें बरें म्हणना काम करचे खातीर हेल्थ दिल्यार पुरो तुका काम करता ना कितें जाता आमकां काम करता प्रॉब्लम जाता न्ही सो ताजे खातीर जाय नाजाल्यार फॉर एक्सपान्शन ऑफ लायफ एक्सटेंड करचें बरें म्हणना तें अशेंच दिवस हें काम करता आमी नाजाल्यार करून वचचें अशें करून तशें करून तें काम करचें चिंता समय आसल्यार पुरो न्ही सो त्या दृश्टीन सो ते तुमी आतां देवाले कशें मागता की म्हळ्यार हें तुमगेलें देवा सेवा खातीर मागता धन कोणाक देवा आरोग्य कोणाक देवा खातीर सो एवरीथींग वॉट यू गेट इट शूड बी अ ब्लेसींग and you should consider the blessing of God and that blessing कसं आसता पळय तें देवाक आमी रिटर्न करता सगळे खातीर आमी तें रिटर्न करता सो देरफॉर तुमी आतां लायफान ते गोल फिक्स करता काय फिक्स करता गोल आतां अध्यात्म लायन आसा पळय तुमी यू आर टेकिंग इंट्रस्ट बट गोल सेट केला की तुमी
ना. आणि गोल सेट करण्याचं काम करत कसं तुम्ही सी विदाउट सेटिंग द गोल यू कॅनॉट वर्क ऑन इट. नाही म्हणत तुम्ही कसे गॉड रिअलायझेशन एक गोल कळले, देव साक्षात्कार हे एक गोल आमगेले, हे एक ध्येय आमगेले. ते गोल सेट केला की ना म्हणजे साधन करताना गोल जाव का होय नाही. आता कोण की अभ्यास करता कसं लाग एक्झाम बसलाक नाही गोल आस की ना ते गोल आसा ते सांग वेग उपयोग नाका. आता कोण गोल सेट केला, तू केला की ना, तू केला की ना, तू केला कोणी सेट केलं म्हणून तुम्ही आता साधन करची कशी. सो तुम्ही कशी करता की म्हणाली अध्यात्म लाईफ स्पिरिच्युअल लाईफ बिगिन्स विथ सेटिंग द गोल. हाऊ इट स्टार्ट्स व्हेन इट स्टार्ट्स सेटिंग द गोल. आणि आता गोल स्पिरिच्युअल लाईनात कसं की म्हणाली देव साक्षात्कार गॉड रिअलायझेशन हे आमगेलें ऑब्जेक्टिव्ह. आता म्हाका दिसता तुम्ही परत गोल सेट करता की आणि गोल अशें म्हणटा की लायफान तूं हायेस्ट गोल उरता आमकां खंयचें हायेस्ट गोल. तीन घर बांदका काश्मीर पळोवंक हें गोल नाही, हें पळोवचें म्हाका हें करचें हें गोल नाही. एकूच गोल उरता आनी मातसो गोल घेवन नाका की ताका म्हणटा की दॅट शूड बी ओन्ली वन गोल दॅट इज गॉड रिअलायझेशन. सो पुरा लोकांना तुम्ही सेट कर का सेट केलं नाही याचं गोल आणि पळय या ना ओपन या ना आणि का सेट केलं ना आमी गोल आणि गोल सेट करता म्हाका पडता आसा तें बरें. आता तुम्ही गोल कसले सेट करता की म्हळ्यार प्रत्येक लोकांना कसं ना शक्ती आसा होय की नाही. प्रत्येक लोकांना दिवच्या कसं ना कसं आसा असं की ना दिवच्या कसं तरी आसा शक्ती आसा की ना शक्ती आसा. आता ते शक्ती म्हणटा न्ही पूर्वजन्म पुण्य की कसं की तुमकां त्या प्रमाणे आसा ते शक्ती वाडोवची आहेत की ना आमकां वाडोवची आहेत न्ही. सो तुमी कसं करता की म्हळ्यार ती शक्ती तुमगेली आसा बट वाडोवचा प्रयत्न करता आसा तुमी. आता कशी वाडोवची म्हणून तुमकां कळना. आता कशें जाता विदाउट मेडिकल कन्सल्टेशन तो कसं की तागेलें तितला खाता जेवता बरं करता बट ते करेक्ट ग्रोथ जायना. म्हणजे हांगा स्पिरिच्युअल लायनांतल्यान तेच म्हणजे शक्ती वाडची खातीर गुरूल आमकां हेल्प जावपा पडटा. आनी ती शक्ती कशी जाता की म्हळ्यार जास्त जावचें की उण जावचें तुमगेलें साधना प्रमाणे आसता. कशें आसा तुमकां साधन करपाची तशें आसा आनी साधन हें कोण जावं गुरू जावता. फळां कशें आसा शक्ती साधना साधना बॅक्ड बाय गुरू. सो गुरू मार्गदर्शन जावपाक म्हळ्यार कारण तें ताकूच आसा. तुमगेलें लिकेज खंय आसा तुमी खंय कमी पडटा तुमगेलें की कशी वाडोवपा सो तें मार्गदर्शन दिता वता. सो गुरू मार्गदर्शनान तुमी साधन करता आनी तांगेली शक्ती कशान आसा पळय ती व्यक्त जावपाक मागीर आदनापान ती दिसता. आतां आमी म्हणटा न्ही तागेली शक्ती आसा मरे म्हणटा की न्ही. आतां तुमी म्हणटा की म्हगेली शक्ती आसा म्हणटा न्ही म्हणटा की न्ही काय पळयलें ना न्ही तुमी आनी मनीस कशी अशें काय पळयलें ना बट म्हणटा की कसं हां हय हांव म्हणटा तशें बट दिसना न्ही दिसना म्हळ्यार एक कशें म्हळ्यार हें प्रूव करचें आवश्यकत ना तें प्रकट जाता. तें कारण कितें म्हळ्यार साधना बेगी आयली ना ती गुरूल आशिर्वाद आसा देवालो आशिर्वाद आसा आनी आमगेले इंडिविज्युअल एफर्ट्स आसा काम केल्लें आसा तें पुरो कॉम्बिनेशन दॅट हॅज टेकन द शेप ऑफ दीस पावर म्हणटा न्ही ही शक्ती. सो तुमी आतां कसं करता की म्हळ्यार गुरू मार्गदर्शनार तुमी साधन करता तेन्ना ती शक्ती कशी जाता म्हळ्यार ती व्यक्त जाता ती शक्ती प्रकट जाता. ती शक्ती वाडोवपा लागीं दोन फॅक्टर इम्पॉर्टंट आसा. एक म्हळ्यार देवालो अनुग्रह तें लक्षांत दवरा. देवालो अनुग्रह ना जाल्यार तुमगेली शक्ती स्टॅग्नेट उरता. म्हण आमी देवालो अनुग्रह कितें करता म्हळ्यार खंयचे खंयचे दोश आसा पळय आमगे ते काणून घेवता. अध्यात्म मार्गाक पळयात पळय आमगेले
मालगड्याला दोष की घराण्या दोष तें परत क्लियर करून घेवका, दोष क्लियर करून घेवका. सेकंडली गुरूक कृपेक पात्र जावप. हे दोन इम्पॉर्टंट. एक म्हळ्यार कशें देवाला अनुग्रह आनी सेकंड गुरू कृपेक. देवाला अनुग्रह आसा म्हणून आमकां पुरो मेळ्ळें. अन्यथा सांगता प्रश्न येना. देवाला अनुग्रह आसा म्हणून प्रश्न येवन येता. आस की ना की तें परत कांय येना. देवाला आसच आमकां, इट इज देर. आतां वॉट इज लॅकिंग इज गुरू कृपा आमी तें प्राप्त करून घेवता. आतां गुरू कृपा कशें आसा म्हळ्यार गुरू सेवा, गुरू लायक कशें तुमी बिहेव करता तेजेर तें आसा. आनी कितलें रफ राबता कितलें तितलें तुमकां तें गुरू कृपा उणी जाता पळय. कितलें तुमी गुरू लायक डिफर जाता कितलें वेरिएशन जाता तें मातशें पडटा वता तुमी. म्हण थोडे लोक पळय 20-25 वर्स आसतकीर कसण जाय आनी थोडे लोक 1 वर्स 2 वर्स. आमकां एक्चुअली हार्डली 2 वर्स जालें नंतर गुरू जेन्ना मस्जिद स्थापनाक म्हणटा म्हणजे ते साधन घेवन तांकां गोत उरता पयलेंशें पुराय एक हें म्हणून. आनी गुरूक जर मनांत आसलें आनी मागीर 1 वर्स नाका वयर उरचें म्हणून पुरो जाता तें. सो फायनली गुरू हॅज टू डिसायडेड. सो तुमी तें एक लक्षांत दवरता. देवाला अनुग्रह पडलो लोक आसात म्हूण तुमी पावल्याची. आतां तुमी कसं साधन करता की म्हळ्यार गुरू कृपा. ते गुरू कृपा पात्र जावका तेन्ना खंय जाता म्हळ्यार तुमगेलें साधन वाडटा. आतां गुरू कृपा ती ओपन आसता बट थोडे लोक ती पात्रता निर्माण करना. सो यू शूड क्वॉलिफाय फॉर इट. ती पात्रता तुमी निर्माण करून घेवका तेन्ना पळय ते अनुभव कसो जाता. आनी आमकां 2 प्रकार जिवन आसा, लौकीक आनी आध्यात्मीक जिवन. आतां आमगेलें दोनूय आसा. लौकीक आशिल्लें म्हणजे लौकीक संवसारीक जिवन आसाच आमकां आनी पारमार्थीक आयल्याच्या मेहनतू पर्संटेज कसं नासो बट वी आर देर. सो दोनूय आसा आमकां लौकीक जिवन आनी पारमार्थीक. जाल्यार एक लक्ष दवरता तुमी हें साधन आसा पळय आत्म हें आध्यात्मीक जिवनाक संबंद आशिल्लें आसा. जाता म्हळ्यार मेन आमगेलें कशें म्हणून फाल्यां आध्यात्मीक जिवनच प्रदान जाता. हें प्रधान न्हय पूण ताजे खातीर आमगेलो हिंदू धर्मान तो 4 आश्रम दवरल्या पळय. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आनी संन्यास. सो ऑटोमॅटीक हें पुरा नॅचरल हाजेर साधन जावन वता. सो त्या प्रमाणे तुमी कसं करता म्हळ्यार हें आमगेलें जिवन लौकिकाक न्हय आध्यात्मीक आशिल्ले खातीर हें आत्माचें रिलेशन वीथ द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड, नॉट वीथ द मेटेरियल वर्ल्ड. आनी एक लक्ष दवरा तुमी हो आत्म म्हणटा पळय इज नॉट बाउंड बाय युअर प्रापंचीक रुल्स अँड रेग्युलेशन. तुमकां निबंधन ना तो. देवाक तुमकां देवाक आसना तुमी खंयचे हात घालचे जायना, खंयचे रुल्स रेग्युलेशन आसना, खंयचे फॉर्मुला बसोवचे जायना. सेट करतलो तो तागेल्यान आमी बसता. आतां आमी कितें करता कळ्ळें आमगेल्यान तो देवाक बसोवचो प्रयत्न करता तें जायना. देवान कसं केलें पळय तांकां आमी बसका पडटा. सो ऑल आर बाउंड बाय हीज रूल, ऑल आर बाउंड बाय हीज रेग्युलेशन. सो प्रत्येकान देवाले स्किमा प्रमाणे काम करचो प्रयत्न आमी करता. सो हाजी आत्म कसं करता की म्हळ्यार ते जर्नी म्हणटा तेगेलें प्रयाण चालू आसा. आतां आमी चलता आसाची खंयचें एक डेस्टिनेशन दवरलें आमी हांच्यान उडपी म्हणा की मंगळूर खंय पसून ड्रायव करता तुमी ते पाव पसून. तशें जें आत्मा आसा न्हय तो प्रयाण चालू आसता गेलें. तो खंय पळय कितले दिवस प्रयाण करता म्हणटा तो देवाले पाव पसून करता. सो हाजेर तुमगेलें प्रयाण चालू आसतलें. कितले वर्स वता म्हूण कळना तें, कितले जल्म वता म्हूण कळना बट तें प्रयाण चालू आसतलें. तो वता आसता मुखार. सो हाजेर तुमगेलो आत्मा आसा पळय खंय मुखार गेलो तो मातशी खंय आशिल्लो खंयच्या लेवला पावला यू डोंट नो वॉट लेवल इट इज. तें आमकां इम्पॉर्टंट न्हय बट प्रोग्रेसीव मुखार वता उरता आनी ते गोल पाव पसून तागेलें तो प्रयाण चालू आसता. सो तें खंय वचचें म्हळ्यार तो इंडिविज्युअल सोल आसा न्हय विश्व आत्मा म्हूण आसा परमात्मा तागेले वचून तो मेळटा. ही जर्नी खंय थंय कंटिन्यू जाता. तो इंडिविज्युअल सोल आसा पळय परमात्मा लेवल पसून हागेलें पुरा चालू आसता. जाल्यार एक लक्षांत दवरा हें
आत्म म्हणटा अत्यंत सूक्ष्म काय कसं जालें सूक्ष्मांत सूक्ष्म जाल्यार सूक्ष्म संबंध प्रपंचात स्प्रेड जाले. म्हाका सांगिल्लें पळय कोण एकल्यान सांगिल्लें एक आमगेलें रोम काडलो 1,00,000 पीस केले तयार कोणी करचें आनी 1,00,000 कसले तांतूल एक पार्ट खंय तो एक रोम काडून 1,00,000 पीस केले 1,00,000 वन ऑफ दॅट पार्टिकल इज गॉड. तितलो सूक्ष्म आसा खंय पूण तुज्या स्थूल म्हणून सूक्ष्म म्हणून एक अभंग आसा पळय तो न्हय तें हें न्हय म्हण ताका म्हणटा नेती नेती खंयचे शब्द ना खंयचे कित्याक कोण पळयत ताका पळयलें अशें प्रमाणे तशें तूं सूक्ष्म तूं स्थूल तूं साकार तूं निराकार तशें ना म्हाका म्हणचें निराकार म्हळ्यार साकार रुपान येता साकार म्हळ्यार कायम दिसना आमकां तो निराकाराचें प्रधान आसता गेलें सो खंयचे तुमी तरी देवाक डेफिनेशन काडचें. आतां एक व्यक्ती बद्दल सांगीत आमी अशें आसा तशें तो तशें म्हणटा देवा बद्दल कोणाक काय सांगचें परत भक्ती केन्ना परत लोकांक दिता म्हणना म्हणून पळय सुदामान केन्ना फोव दिलो ताका भितर सोडलें पुरो राज मेळ्ळो खंय कृष्णाक जर फोव आसले न्ही आमी गाडी घेतली घेवन येता आशिल्ली आमकां गोतूं ना फोव फोव हाडलो भितर सोडले तांणी कसले लेखून मेळ्ळें फोवा निमित सोडलें न्हू फोवा निमित सोडिल्लें फोवाक मातशें प्रेम आशिल्लें पळय तें तांचें सो आमी देवाक कसून दिता पळय तो वस्त इम्पॉर्टंट न्हय खंयचे भावनेन दिता तें खंयचें फिलींग आसा तें इम्पॉर्टंट. थंय आत्म सूक्ष्म आसा विश्वव्यापक आसा आनी ह्यात तुमी एक पॉयंट लक्षांत दवरता जो आत्म सर्वांत आसा पळय न्ही आस न्ही म्हळ्यार देव सर्वांत आसा की ना आसा तेन्ना पयलेंच आमकां जावपाक म्हळ्यार पाप करणे आमी खंय करणे पाप करणे पाप केल्यार तुमकां पाप प्रज्ञ येता हेच की ना. आतां मिस्टेक कोण करता ताका ती प्रज्ञ येता मनांत म्हणटा आसता अशें केलें भायल्यान सांगना तो बट मनांत ताका गूत आसा. आतां उदाहरण अशें घे एक काणान भितर घालून घेतलें गेले कडेन आसा तशे लोक परत मायन्यूटली पळयता आसता थोडे लोक आतां खंय करता म्हळ्यार ते उदका बाटलान पिता पळय चिलांक घालतले पळयलें एक काणगेन भितर घालून दवरून सोडटा पिवच्याक ते आमकां एक्चुअली तांकां भितर काडून घेतलेलो आसता तशें बट ताका गोत आसता कोणाक आपणें चोरलें म्हण ताका गोत उरता आनी हें आत्मान रिकॉर्ड केल्लें आसा हेंच पुरो जाता प्रोग्रेस ब्लॉक करच्याक हेंची पुरो जाता. सो प्रत्येक लोकांक शक्ती आसा जाल्यार ते ब्लॉकेड म्हणलें आसता कसं आसा प्रत्येका लागीं ब्लॉकेड आसा. आतां तुमगेलें तें डिविनिटी शक्ती आसा म्हूण कल्पना आसना तुमकां इट इज दॅट पळय की न्ही जाल्यार ती कसलो प्रकट जायना कसलो प्रकट जायना कारण पार्ट एक जालो ते ब्लॉक्स आसता तुमगेले कसं आसता तुमगे लागीं ते ब्लॉक कोण क्लियर करता आमीच करून घेता न्ही. सो तुमी आतां कसं करता म्हळ्यार हें प्रोग्रेस करच्याक विच आर द हर्डल्स दॅट इज कमींग इन द वे. आतां एक ब्लॉकेड अशें म्हणूं शकता की तुमगेले कोण रिलेटिव्स तो भिवन करता तो कसो म्हणटा हो कसो म्हणटा की आनी सगळ्याक म्हाका दिसता मेन ब्लॉकेड कशें की म्हळ्यार युवर ओन मायंड पळय की न्ही. आतां मायंड ते रिलेटीव केलें म्हूण तुमकां ते मायंड रिलेटीव पिक्चर येता न्ही ते मायंडान कशें केलें कल्पना केलें तो अशें म्हणटालो हो अशें म्हणटालो ताका चुकोवन करता आमी हें पुरो फस्ट यू हॅव टू टॅकल मायंड. ना मदें मदें कशें करता आशिल्लें मदें मदें अशें डबल थॉट येता आशिल्लें म्हणजे सेटअप म्हणटा आशिल्लें म्हळें अशें पळय तें तुमकां आड मार्गार तो प्रयत्न करता तेन्ना तुका कंट्रोल हाडटा डोंट मिस गायड म्हणून डोंट मिसलीड सो तुमगेलें मेन ब्लॉकेड कशें की म्हळ्यार मायंड आनी तें तुमी ब्लॉकेड पयलीं करेक्शन करून घेवपा खंयच्यान चडचण येता पळय चडचण काडून घेवपा स्वार्थ आयलें तें काडटा
मायंड येता उदाहरण मांडले डबल विचार येता ते काण घेवका तुमी. सपोजींग रिलेटीव साड येताची ते मागीर कट करता म्हण हांव कशें केलें की म्हळ्यार इट इज माय इंडिविज्युअल फ्रिडम न्ही. करनाका म्हण तूं सांगता कोण म्हाका. फायनली वॉट इज गूड फॉर मी आय नो न्ही. आतां तुमी कसन खाता कसन खावनी म्हण तुमकां बॉडी कोतस की हें खा म्हण हांव वताय करचें न्ही. ताका जायना तें वापस घडून. सपोजींग ताका शुगर आसा आनी कोणाक आनी फॅट आसा तें तूं खा म्हणचें हांव तशें न्ही. सो ताका गोतस तें. तशें तांकां कसन करपाक म्हळ्यार यू नो वॉट इज गूड फॉर यू म्हण तुमकां कशें बेनिफिशियल आसा तुमी तें करचें. तर ब्लॉकेड परत तुमीची क्लियर करून घेवपा. तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार तुमकां वाट सरळ जाता आनी तो सोल आसा पळय बिकम्स व्हेरी फ्री. मुखार वचता की कशें की तो जाय तशी तागेले जर्नी खंयच्या तागेले आसा. आतां आमगेलें हें देवाळो प्रेम आसा अंतरंगांत आसा भायर सुद्दां आसा पळय. अंतरंगांत आसा कशें म्हळ्यार आमचे कडेन फिलींग दोळ्या वयता येता पळय की ना. देवान इतलो उपकार केला हें पळय आमकां भक्ती योग दिला. बाकी लोकां कंपेर केल्यार आमी कितकी सुखी आसाची हें पळय आमकां कल्पना येता. म्हळ्यार अंतरंग व्यापार जालो. तशेंच हांगा बाह्य रंग जाल्यार एक लक्षांत दवरा परमात्मा हें आसा पळय ताका रिलेटेड आसता अंतरंगाक. आनी ताका इट इज इनर अफेर आउटसायड. डबल अफेर कशें म्हळ्यार इनर हार्ट टू हार्ट सोल टू सोल रिलेशन तें. देवा फिजिकल न्ही तें. आनी देवा फिजिकल रिलेशनाक कशें जावका म्हूण ना. तुमी केळें फ्रुट्स हें पळय ताका जावका म्हूण ना. ताणें म्हणटा कशें की म्हळ्यार यू गीव सोल टू मी. देव कसं म्हणटा गीव सोल. आय डोंट वॉन्ट एनीथींग एल्स. सो तशें सोल कोण देवा दिता ताका आमी कसं म्हणटात म्हळ्यार प्राण अर्पण. आनी आमी पळयलें देवा खातीर कोण प्राण अर्पण करचे तयार जालो तांकां देव मेळ्ळो. सो जिलेबी दिल्यार देव मेळना आमकां. मैसूर पाक दिल्यार मेळना कडलें. आत्मा ताका सरेंडर करता तेन्ना देव आमकां मेळटा. सो तशी ही प्रकार साधन करून घेवन देव कोण म्हणून तुमी कळ्ळें अंडरस्टँड करून घेवका. आनी कोणाक देव कोण म्हणून कळ्ळा पळय तोच देव जाता. वन हू नोस गॉड वन हू हॅज रियलायज्ड गॉड ही बिकम्स ए गॉड. सो देव कोण म्हणून परिचय करून घेतला जाल्यार तें कश्ट आसा. कितले लोकांक कळना. मे बी 1 out of 1 crore. आनी कृष्णान भगवत गीतान तें म्हणलें आसा. रिपिटेडली म्हणटा खंय की म्हळ्यार आमी साधन करून घेवन खंय की गेल्या म्हण आमी लागता. भगवत गीतान तागेलें आसा. तो म्हणटा कोट्यान कोट लोक आसनाय हे मार्गांत येताच म्हूण. तो म्हणटा तांतूंत कितले की म्हळ्यार थोडे फ्यू लॅक्स आउट ऑफ मिलियन्स ते बेगीन मुखार येताची. तांतूंत तो म्हणटा एक पुण्यात्म गेले येवन पावता. कितलं खंय तरी एक पुण्यात्म गेले येवन तो पावता म्हण आतां पळया. हजारचो कसन की म्हळ्यार कितलें साधन करता आमी म्हूण. आमकां सारकें 2 तास 3 तास करून घेवन खूब केलें गोंयांत म्हणटा खूब करता खंय. खंय म्हळ्यार आयतार एक अर्द तास पालखी वचून येता. थंय वचून पयलीं कॅन्टिनां वचचें. पालखेक 2 मिनटां देवळान काडना आनी पार्सल बांदून घेवचें कसं काय घालता आनी मार्दोळ वचून हें आमगेलें खंय जाता म्हळ्यार धालो रेग्युलर वयतलो जेवणाक म्हूण वचता देवळाक. आतां जेवण ना अशें पळया तुमी फंक्शन दवरलें कोण येता कोण येना एक 10-15 लोक येतात. म्हळ्यार आतां खंय जालें म्हळ्यार की देवस्थानां विजीट एक पिकनीक जालें. एक म्हळ्यार पंचायतीक प्लॅटफॉर्म थंय सेकंड खावच्याक घरांत करका म्हूण ना. पैसा तशें ना म्हणा कित्याक हांगा पयशे कोणाक कमी ना तो प्रश्न न्ही. फुकट बसून पंचायतीक वन खावन येवचें न्ही थंय घरा येवन न्हिदल्यार जालें पोट वयर करून. असो लोक देव खंय मेळटलो. असो लोकांक देव मेळना. सो ताजे खातीर तुमी कशें करता की म्हळ्यार ट्राय टू अंडरस्टँड द गॉड. इफ यू नो हिम द नोवर ऑफ गॉड आसा न्ही ही हिमसेल्फ बिकम्स ए गॉड. म्हण आजी तशें पळयल्यार कोणी देव म्हूण कोणी जालें ना.
गॉड मॅन म्हणतात खंय म्हणटाची देवा मनीस म्हणटाची देवा बरी मनीस म्हणटाचे आमी देव म्हणनात देवच मारचो देवा बरी अशें म्हणटा तो देव म्हणून कोणाक म्हणना ती पात्रच आमगे लागीं ना सो उद्धवान लास्ट टायम प्रश्न केल्लो आसा हे संवसार कोणाक तरी हाका नाही ताका नाही तुम्ही म्हणता देवाक संसार नाही फातराक संसार नाही आणि संसार कोणाक जेन्ना तो म्हणटा देवाक स्वतंत्र आशिल्ले ताका संसार ना कृष्णाक हे परा वस्तूक ताका कांय संसार ना कोणा संसार कोणा वटक येता वस्तूक देडाक नाही हरीक नाही म्हण कृष्ण म्हणटा संसार कोणाक म्हळ्यारी दिव्य लोकांक आमचो चल्लो काय कोण दिव्य आसा पळय तांकां संसार ना कसं लागीं म्हळ्यार दिव्य लोक आसने संबंध वस्तू देह इंद्रिय हाचेच विचार करता बसता त्या वेळान कितें सकाळच्यान हेंच उलोवप ताणें खाण जेवण आनी कसले व्यापार हाचे भायर बसनात ताणें हे संसार कोणाक म्हळ्यार हे विशय सूख कोणा जाय तांकां हे संसार कोणाक म्हळ्यार अविवेकी इरॅशनल कोणाक थिंकींग ना रायट थिंकींग ना तांकां हे संसार सो कृष्णान आतां म्हळें म्हाका संसार न्हय दड वस्तूक संसार न्हय संसार कोणाक म्हळ्यार इरॅशनल कोणाक पळय अविवेक लोकांक संसार न्हय ते कशें लागीं म्हळ्यार ते असलेंच परत आनी सकाळच्यान उलयता बशेन संवसारांत उरतात तांकां संवसार सगळो दुसरो कसो नाही कळना आतां पळय हांगा हांव मस्त हांगा पळयलें 10 गंटे म्हणटा तिंडी अंत दिवतू तें पळय उलोवच विशय एक दिवस ओके हांव 7-8 वेळ म्हणटा पळय रुटीन तें चाय येतो तिंडी आयतो उठक ಎಂತ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಊಟ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ असं नाही हे परत उलोवचे विशय नाही आता एक दृष्टीन तुम्ही पळयलें जाली हे संसार सार्थक वय निरर्थक दोन्ही वय सार्थक आनी निरर्थक आता तुमच्या दृष्टीन कशें सार्थक की निरर्थक आता सार्थक कशें की म्हळ्यार तुम्ही साधन केलं सार्थक तो निरर्थक कशें की म्हळ्यार हें पुरा मेळून घेवन आयकून घेवन उपयोग करना जाल्यार तो निरर्थक सो दोनूय दृश्टीन बाय सार्थक ज्ञानी लोकांक सार्थक कोण घेतात आनी अज्ञानी लोकांक कशें की म्हळ्यार हें निरर्थक वगीची न्हीद खाण जेवण पिकनीक हें करून घेवन तांचें जिवन पुरा काडून घेवन बसतात आनी फायनली मात हात दवरून घेवन बसता कांय केलें ना सो दीस शूड नॉट हॅपन म्हण देवान आमकां एक आतां प्लॅटफॉर्म दिलें की थोडें ज्ञान दिलें हें जिवन सार्थक करून घ्या निरर्थक करून घेवं नाका म्हणून इतलो जल्म आमी निरर्थक केलो म्हणून आमकां जल्म प्राप्त जाला आनी वन मोर मिस्टेक वी शूड नॉट आनी तांतूंत आतां चान्स ना आमकां देवान सर्व करून दिलें आतां तुमी पळया हाजेकिंत जास्त कसलो मागता की देवा लागीं तुमी आतां हें परत सोडात इंडिव्युजल प्रारब्ध आसा पळय तें परत तुमी सोडा आतां रागन सामील जालें तेका बरो कश्ट आयलो न्ही तांकां लास्ट सांगता कशें की म्हळ्यार तूं प्रल्हाद अवतार हय जाल्यार कर्मदोश आशिल्ले निमित्त ते प्रारब्ध तेंचे तितलें भोगचें पडटा तें कोणाक सोडना तें आनी ताजे नंतर खंय जाता म्हळ्यार आमकां प्रारब्ध गेले नंतर तो राजयोग पळयात आतां कोण तें कल्पना करता की तितलो व्हडलें हें म्हणून गेलां साम्राज्य म्हणून आनी कशें पळय आतां साम्राज्य कशें की म्हळ्यार मूर्त मध्वाचार्य पिठाची राघवेंद्र मठ म्हणून फेमस जाल्लें आतां आमगेले वैष्णव संप्रदायान तो पावरफूल आसलें तें एकच आतां आनी ताका हजार इतलो ब्रांच गिंच कांय ना ताका एकच तें पावरफूल तें सेंटर आसा हे आजी प्रपंचांत तूं हंत पडनाशी खंयचे व्यवहारीक सांसारीक निरर्थक करून घेवनी आमी सार्थक करून घेवका भक्ती ज्ञान सत्संग
भजन निरंतर नामजप पूजा आराधन वाचन आजपर्यंत करतात. खंय खंय अवकाश मेळटा पण आमी करून घेता सर. सो आदी निरर्थक कोणाक मेळ्ळी ते कोणाक मात अविवेक लोक आसा पळय तांकां निरर्थक आनी ज्ञानी लोकांक हें सार्थक. आतां संवसार जावपाक कारण कसं ताका म्हणटाची मिथ्या ज्ञान म्हण फॉल्स नॉलेज. संवसाराक कारण कसं जालें मिथ्या ज्ञान. रियल ज्ञान कोणाला तर संवसारांत तो एट्रॅक्ट जाता. तो मिथ्या ज्ञान निमित्त आमी हे संवसारांत तो पडले आनी केन्ना ज्ञान जाता पळय संवसार वता. आतां संवसार कितले पर्यंत तुमगेले आसा पुरो आसा की थोडो आसा की कशें आसा थोडो आसा वत न्हय तो. ना म्हणचा गेले ना म्हणचा ना हय म्हणचा गेले ना कितें म्हळ्यार हय म्हणचा गेले रे मसलो तुमकां संवसार लागीं घेना. सगळे दिवस तेंच उलयता बस दुसरो टॉपीक ना म्हण. सो आमी गेल्यार बोर जाता तांकां. सो आतां हाज्या अर्थ आमकां म्हळ्यार टोटली संवसारांत ना तो. टोटल अध्यात्मक आसा म्हण तें सांगता येना कित्याक म्हळ्यार आमकां आयिल्लो जाता. एनीवे चालू आसा हें जाता बरी स्लो. तांचो कसो गोश्टी हें विड्रॉवल आसा पळय इट डजंट टेक प्लेस एट वन टायम. सडन जायना तें ओगोर 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 आसता पळय विड्रॉ करचें आसता. सो आतां प्रपंचांतल्यान तुमी ओगोर ओगोर ते विड्रॉ करचे. सो दॅट इज हें प्रोसेस स्टार्ट आसा. म्हळ्यार तुमी कसं करता अशें म्हळ्यार हें नाका तें नाका आतां फरक कळटा आमी थंय वचचें नाका हें नाका सगळें खावच नाका जेवच नाका अशें परत आसता. पयलीं तो पर्यंत नाशिल्लें. परत नाका थंय एक वचून येता कांय नाका तें नाका एकूच पुरो अशें यू शूड कम टू दॅट पॉयंट. आतां निरंतर हरिस्मरण करता आमी आनी तें निरंतर हरिस्मरण केल्या नंतर आमगेले इंद्रिय आसा पळय करेक्ट डायरेक्शन म्हणटा नामस्मरण निरंतर कर म्हणटा कारण तें ताच्यान खंय जाता म्हळ्यार फक्त मिथ्या ज्ञान कशें आसा पळय फॉल्स ज्ञान तें निवारण जाता. म्हण ताका नामस्मरण हें बेस्ट मिडियम म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां मिथ्या ज्ञान कशें नाश करचें फॉल्स ज्ञान आसा पळय फटी ज्ञान म्हणटा आमी तें कशें ज्ञान करचें म्हूण तो कृष्ण म्हणटा आसा. एक म्हळ्यार हांव ज्ञान स्वरूप म्हूण तुमी लेखा कोण कृष्ण हांव ज्ञान स्वरूप ज्ञान. दुसरा विवेक म्हळ्यार रॅशनल म्हळ्यार हांव समथींग डिफरंट सांगलें की हांव वेगळो आसा. देव आनी अंतर एक न्ही हांव विलक्षण. तिसरा तो म्हणटा भक्ताला अभिश्ट पूर्ण करतालो हांव देव. कोण पूर्ण करता देव. भक्तालो अभिश्ट ताका निगम म्हणटा ती तपस्या. तपस म्हळ्यार सर्व लोकांनी म्हगेले तपस करचे. सर्व लोकांना पॉयंट सेंट्रल पॉयंट कोण कृष्ण परमात्मा. सो सगळे लोक म्हगेले तपस करताची हें तुमी अशें लेखा. हाज्यान खंय जाता म्हळ्यार सेंट्रल पॉयंट देवाला घेता आसा आमी थंय परत खंय वचना जाता म्हळ्यार एवरीवेर तोच करता. मागीर प्रत्यक्ष हाजो अर्थ कसो की म्हळ्यार सकल इंद्रिय कंट्रोल करतलो कोण तो देव. आतां मन घोटाळे घालता तें मन कोणाक आतां इंद्राला येता आसा. साधारण मार्गान तो ब्लॉक करता कोण तुमकां इंद्र. सो तो इंद्र कोण म्हळ्यार ताका रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हळ्यार कृष्ण परमात्माला. सो सकल इंद्रिय नियामक कोण म्हळ्यार तो परमात्मा. मागीर ऐतिह्य म्हळ्यार आपण सिद्ध म्हळ्यार आचार्य संप्रदायार आपण सिद्ध जाला. आतां आमची कॅटेगरी आसा भक्त भट्ट आचार्य हें पुरो आसा. आचार्य म्हळ्यार हांकां गायड करताले कोण भट्टांक पुरो. शास्त्र म्हूण त्या वटेन म्हणटा ती आसूं त्या प्रश्न न्ही आमकां. सो त्या संप्रदायार आपण सिद्ध जाला आनी आपल्या शिश्य परंपरा गुरु शिश्य परंपरा तुमकां मेळटा. म्हूण आतां गुरु शिश्य परंपराक आचार्य परंपरेक म्हत्व कसो जालें म्हळ्यार देव प्राप्त जावपाक परंपरा सर्व लोकांनी फॉलो करपा पडटा. कितलेंय साधन केलें तरी गुरू सेवा ताका हें साध्य ना. आनी म्हाका दिसता म्हगेले लेखारी हांव आयकले प्रमाणे आतां इतलो पुरो योग्य पुरो जावंक गेलो न्ही. इवन शंकराचार्य गेलो की तुमकां थंय गेला खंय गौडपादाचार्य तो मेळना थंय वेगळे बट थंय गुरूला गेला तो.
इवन जनक राजा तुमको तसा. नारद मुनी सुद्धा गुरुला गेला. नारद सुद्धा गुरुला गेला तो. गुरुला ट्रेन जाऊन आयला. तात्पर्य मिळाले पुरा लोकांना वच तांतू तांतू खंय 2-3 लोकांना ऐकला त्यात म्हळ्यार रमण महर्षी. रमण महर्षी तांकां गुरू कोण ना. आनी आमगेलो गुरुजी केन्ना म्हणटा आशिल्ले आमकां प्रश्न येता सांगल गुरुजी कोण म्हणून. ताणें म्हणटा ज्योतीश म्हण आमगेले आशिल्ले. ज्योतीश वेगळें घेता शिक्षण गुरू गेले. ते म्हणटा म्हाका देवीन कुमारिका स्वरुपान मंत्राक्षरान चांगला होणार अशें म्हूण म्हणलें म्हणून सांगतात. आतां देवी तांकां गुरू जालें व्हेरी रॅर. अशें जावचें व्हेरी रॅर तें. म्हणून तांणे पळयलें जर हें जालें आध्यात्मीक तुमी जर परंपरा पळयताची गुरू शिश्य परंपरा तें तुमकां कट करचें ना. बट ताका एक्सेप्शन आसा. आमी म्हणटा पळय एवरी रूल हॅज एक्सेप्शन. आतां परंपरेक एक्सेप्शन आसा रमण महर्षी आनी खंयचे म्हाका उडक आसा तें आसा. आनी आमगेलो गुरू उरलें आय हॅव टू बिलीव इट केलें म्हण ताणें फाल्स सांगनाची. ताणें म्हणलें म्हाका गुरू म्हळ्यार कोण ना म्हळ्यार देवीन म्हाका आशिर्वाद करून गेले. हें आनीकच श्रेश्ठ. देवाला डायरेक्ट तुमकां एक्सेस जावचें म्हळ्यार तें आमगेलें एक भाग्य. तांकां म्हणटा तसले एक गुरू आमकां मेळ्ळा. तागे निमित्त परंपरा चालू आसा तें आमगेलें भाग्य. सो हें गुरू परंपरा मागीर तुमी आशिल्लें का केवलम कृष्ण एकलो स्वतंत्र म्हूण. आमी अस्वतंत्र. वी आर नॉट इंडिपेंडंट. वी आर डिपेंडंट. पुरो आमी देवा वयली डिपेंडंट आसाची. सो परमात्मा एकलोची स्वतंत्र. आनीक म्हणटा अनुमान. वेदादी ग्रंथ शास्त्रान आपूण सिद्ध जाता. तुमी कशें प्रूव करूं शकता म्हाका वेद प्रमाण. म्हणून वेद म्हणटा ते वेद हें देव न्हय. वेद इट सेल्फ इज नॉट गॉड. वेद देव प्रमाणीकरण करता. वेद देवाला परिचय कोण दिता आमकां. सो ताचे खातीर देव कोण कशें म्हणून जर वेद मंत्र आमकां जावका ते वेद मंत्रांचो देव मेळटा. वेदांचो देव मेळना. बट तें साधन करता. वेद आदार घेवन आमी साधन करता. सो देव म्हणटा अनुमान केवलम तो प्रसंगीत आसा. आनी मागीर तो कसो म्हणटा म्हळ्यार आदी अंत्य आनी मध्य अशें हांव एकलोच म्हूण. म्हण आतां ब्रह्म म्हणटा न्ही. ब्रह्म म्हळ्यार विष्णूची. एक वेळ आर्ग्युमेंट तशें राघवन स्वामीले ताणें म्हणलें तो ब्रह्म म्हणटा तो ब्रह्म तें विष्णूचो तो ब्रह्म म्हूण. तेन्ना हांव मात्र त्या रुपान तें काम केलें म्हूण. आतां रुद्र लय करता म्हळ्यार लय करचें आनी कृष्णानच करचें तें. सो तें तिनूय रूप तागेलींच कृष्णालें. सो तशीं आपुणूच सर्वांक कारण सृश्टी पालन आनी डिस्ट्रक्शन म्हणटा न्ही. आपण कालरूपी म्हणटा देव. अर्जुनाक ताणें सांगिल्लें आसा हांव कालरूपी म्हूण. हांव तें डिसायड केलें की नाश करचो म्हणून म्हाका कोणें बंद करचें ना. सो केन्ना एक देव डिसायड करता दिवचें तें कोणा काण घेवचें ना. नाश करचो म्हणून गेल्यार कृष्णान फोन जाल्यार नाश करचो म्हणून. कृष्णान तेन्ना म्हणलें आसा हांव नाश करचें कांयला. नाश करचो बगी तो मजा कांय ना हांगा. तो खेळ न्हय तो. अधर्म केन्ना जाता पळय तें आमकां पेट्ट पडटाची. तो मनशान कसो करता एक म्हळ्यार आजी ताका एक धर्म आसा. माता पितृ धर्म हें परा गुरू तें परा आमी विरुद्ध वतना अशें पळोवंक घेवका. आतां बरो ज्ञान मार्गदर्शन निमित्त तुमगेली जबाबदारी जास्त आसा. सो परिपूर्ण आपण गुरू सोडपी. आनी कृष्णान म्हणलें आसा भगवद्गीतान तो म्हाका आनी कोण ना म्हणून. आतां आमी पुरो म्हणटा क्रिस्त जेसूस ते पुरा मोहम्मद पैगंबर. आय एम गॉड म्हणून कोणी मेळना. ताणें कसं म्हळें की म्हळ्यार आमी देवदूत म्हणलें ताणें. मॅसेंजर म्हणटा तें. आमी कोण देवदूत. आय एम गॉड म्हणून कृष्णा लेखनाची. आनी कृष्णाल अवतार कारण सांग की म्हळ्यार हांव मस्तोड सांगिल्लें आसा श्रीमंत नारायण परिपूर्ण अवतार कृष्ण एकलोच. तागेलो कसो गूण आसा पुरा कृष्णाले पुरो गूण आशिल्लो. हांगा कसो जालें लिला विलो जालें सगळें थंय तें नाशिल्लें तितलेंच. अदरवायज गूण पुरो एकच आसा इक्वली परफेक्ट. म्हणून पळय कृष्णाल नांव तितलें पावरफूल आसा की कृष्णाल नांवां कोणी एट्रॅक्ट जालें म्हणून कोणी नाची. रामाल पूण थोडे कोणी आसताले बट कृष्णाल आसा पळय तेका तागेलें तें हेंच तशें आसा एट्रॅक्शन आसा पळय नांवांचो. आसूं देव पुरो एकच आमकां. म्हणून तो अशें म्हणटा आसा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. ह्या प्रकार तुमी मुगेलो परिचय करून घेवका.
आनी ताच्यान तो म्हणटा तुमी अशें करून परिचय करून घ्या म्हणून. तो खंयचे प्रकार विकार दवरनाका ती. तेच प्रमाणे तो म्हणटा सृश्टी पयला आशिल्लो हांव. आमी नाशिल्ले तेन्ना वयतली. आतां आमकां डेट आसा केन्ना रे 1950 आनी कोण 55. आतां गेले बर्थ डेट काडा तुमी. नारायणाल बर्थ डेट कोणाक गोतस की ना. अनादी तो कोणाक गोत ना. फर्स्ट तो आयलो फर्स्ट ताका गोत आमी केन्ना आयले ताका गोत आसा. तो केन्ना आयलो आमी कोणाक गोत ना. तो म्हणटा पयलो आशिल्लो हांव, संवार करतलो आशिल्लो हांव, रक्षण करतलो हांव स्वतंत्र आसा आनी जगतांत हांव भिन्न आसा म्हूण. आतां आमी संवसारान आमी भिन्न एकू आसा तो तशें न्ही. आनी तो जाल्यार तो एटॅचड ना खंयच्या लागना ताका. आतां आमी आसून पुरो लावन घेवन बसयचे पुरो तर कृष्णाक तें पुरो कसलें लागना. सो तो म्हणटा लास्ट उरतलो हांवूच म्हूण. पुरो वकाल गेलो की तो वतना. तागेले धाडचें हाडचें काम ताका. सो स्टार्टींग हांव आसा हें परत तुमगेलें पळयलें तुमी येवचे वचचे हांव पळयतां जाल्यार हांव मात्र वतना म्हूण तो परमात्मा म्हणटा आसा. आनी मोक्षादी साम्राज्य तेचो हांव एकलो समर्थ. हांव एकलो समर्थ आसा. तें म्हगेलें प्रिविलेज कोणाक दिवका कसून न्हू. आनी मागीर ताणें पुरो हें पुरो गुण दोश पुरो आमी सांगलें ताणें. आनी तो म्हणटा हांव निर्दोश म्हूण. म्हाका खंयचे दोश ना. फ्लॉलेस म्हणटा आमी. आतां कृष्णाल खंयचे तरी कोण सांगता येता तुमगेले सांगता येता म्हणटा पुराय जावेत हें एक आसा म्हूण दोश आसा. तांय एक गूण आसा. थोडे लोकांक जास्त आसता कोण दोग लोकांक अवगुण आसा आनी कोण चार. कृष्णाल खंयचे तरी एक अवगुण दाखया तुमी ना निर्दोश म्हूण म्हणटा ती कोण निर्दोश आसता तागेलें आराधन केलें मात तुमकां सिद्ध जाता. आनी खंयचे गूर आसा तो दोश आसल्यार तो दोश तुमकां घेता तो परफेक्शन जायना. म्हणून कृष्णाला आराधन कसं करता की म्हळ्यार दत्तात्रयाला कसं करता तांकां खंयचे दोश ना. आतां पळय खंयचे एक मनशाला दोश आसता ताका फ्रेंडशीप केल्यार ते पर्संटेज तुमकां येतात तें. जाल्यार हांगा तशें ना म्हणजे तो पुरो परफेक्ट कृष्ण परफेक्ट गुरू परफेक्ट देव तो. ताचे खातीर तुमी कृष्णाला आराधन करता म्हणजे कारण तें. सो तो निर्दोश आसा. आनी जो पर्यंत आमगेली इंद्रिय आसा पळय निग्रह म्हळ्यार कंट्रोल करून घेवन देवा भायर केंद्रीकृत जायना की तेन्ना ताका सूख मेळना म्हूण. सूख केन्ना मेळटा म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें हें भोवूर आसा पळय इंद्रिय कंट्रोल करून घेवन मन हांगा केंद्रीकृत जावपाक कृष्णा वयर. टायम लागता बट ध्यान म्हणून अशें कांय ना. पयलीं कांय नाशिल्लें 5 मिनीट पुणी लागता अर्द तास लागता पयलीं नाशिल्लें. तशें करून करून घेवन जल्म जल्मांत मागीर 24 आशिल्लें 23 मागीर 24 येता मागीर हें संवसार म्हणल्यार केन्ना तागेलें मन आमकां ताजे वयर आसता संवसार येना. मागीर संवसार विचार केल्यार संवसार पडटा न्ही आमी. संवसार विचार करना जाल्यार संवसार पडचो प्रश्न येना. सो आज आमी संवसार येवच्या कारण म्हळ्यार कितले भक्ती करच्या पड आमी मद मद संवसार विचार केला आमी. सो आज आमकां कसं करतात म्हळ्यार मस्त संवसाराचो विचार करता बसनाका. तेन्ना तो म्हणटा हाज्यान कोणाकच सूख प्राप्त जायना. आनी इंद्रिया बद्दल कोण म्हाका शोध पळय सूख तांकां सूख ना फायनली दुख्खाचें प्राप्त म्हूण. सो आजी श्रीहरी निर्दोश आशिल्ले निमित्त तागेले गूण आनी दोश ताका संबंद खंयचो ना. ताका खंयचे दोश लागना. ताका खंयचे अवगुण श्रीहरी लागना म्हूण तो म्हणटा मोक्ष कोणाक प्राप्त जावपा पडले. तुमी पुरो लोकांक लक्ष दवरात. मोक्षार्थी कोण आसा न्ही तांणी राजस आनी तामस गुण ते दूर दवरपा म्हणटा. आनी एक रिपीट करता राजस आनी तामस गुण कोण आसा पळय तांकां मोक्ष मेळना. म्हणून सात्वीक गुण तुमी डेवलप करा. कितलो सात्वीक जाता न्ही तितलो तुमकां देव मेळटा देवा लागीं जाता. हें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमी कळ्ळें तुमकां. ट्राय टू किक आउट दीस खंयचें राजस आनी तामस गुण आसा न्ही तें तुमी. आनी फायनली हें अज्ञाना निमित्त आमकां जगत सत्य म्हूण दिसता. तें अज्ञान आमगेलें निवारण जावका तेन्ना आमकां कसो दिसता म्हळ्यार देव स्वतंत्र आसा तो डिपेंडंट ना ह्या भावने तुमी येवका. सो ज्ञान प्राप्त जावचे पयलीं तुमी हरील गुण
ताच्या कर्मा बद्दल आमकां अज्ञान आसता, आमी देवा बद्दल उलयताची, तेका ज्ञान प्राप्त जालें तो कोण म्हण आमकां कळटा. उलोवच बंद जाता आमगेलें ज्ञान प्राप्त जाले नंतर सायलन्स म्हणटा न्ही, आमगेले शब्दच भायर पडनाचे. सो तसोच तो योग आमकां देवान परत दिवं का, आमी स्वतंत्र जावं का म्हण देवान अशें म्हणचें.